Ya, ya, itu bisa deh. Jadi nanti katanya beliau dari habis KKM langsung umroh. Ya, berikan apa ya, semacam informasi bahwa nanti kita ketarin KKM, habis KKM bisa juga naik langsung haji. Ya. Mudah-mudahan insya Allah ya. Artinya nanti bisa juga mahasiswa yang akan kita kirim ke sana, atau juga dari Darul Hadis juga mengirimkan mahasiswanya untuk ke Indonesia, walaupun hanya beberapa minggu misalnya. Nah, itu bisa dibuatkan sebuah, apalagi nanti ada semacam perjanjian kerjasama, bisa menjadi tukar mahasiswa, ya, tukar mahasiswa ya, antara Darul Hadis sama Masyarakat Jemaah. Ya, mudah-mudahan mungkin dosen yang pertama dikirim apa Ahmad Sofyan gitu. Ya, ya mungkin, tapi bahasa Arabnya belum bisa, saya gimana? Ya, berarti Pak Dr. Misno lagi yang duluan berangkat, ya, gitu. Insya Allah, ya. Mudah-mudahan ini akan terjalin kerjasama internasional ya, antara Sirajul Falah Bogor dengan Darul Hadis Tari ya. Ini yang kita akan laksanakan. Mudah-mudahan insya Allah. Mungkin nanti kalau dibiayai oleh kampus berangkat ke Tari, habis itu saya umroh. Mungkin itu. Jadi karena tanda tangannya kan harus di sana. Dibiayai oleh kampus, saya ke Tari, habis itu baru saya ke umroh di sana. Karena saya harus tanda tangan, nggak bisa tanda tangan di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah mohon doanya ya semuanya. Ya kita juga punya rencana ya ke depan Pak yayasannya untuk membangun juga gedung kampus 2, juga ada kampus 3 nanti ke depannya, supaya insya Allah Sirajul Falah ke depan berkembang ya, dan bermanfaat terutama untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan pada mudir daripada Jamiah Sirajul Falah Cibinong, Dr. Binudi, atas apa yang disampaikan. Mudah-mudahan juga apa yang disampaikan oleh muassis ya, ini bisa realisasi bersama agar terwujud ya, jamiah kita merupakan jamiah yang go internasional. Amin ya rabbal alamin. البرنامج الذي بعده وهذا البرنامج طبعا البرنامج الرئيسي، ولكن قبل ذلك نعطي الفرصة لسيد ضغير بن أحمد سيغر لنزلة مختصر عن سيرة الشيخ. تفضل سيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana lahu bi khairil bashar man insyaqqa lahul qamar wa kallamahul hajar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina maulana Nabiyyil Mukhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan dan memberikan kita nikmat-nikmatnya yang agung, yaitu nikmat sehat walafiat. Dan sebelumnya khusus berzikir al-muhtaram al-mukarram hadir di tengah-tengah kita, peminhum ketua yayasan Sirajul Falah Ustadz Haji Amin, peminhum ketua STAI Sirajul Falah Ustadz Fainuddin, dan juga para jajaran staf, para asatidzah, para dosen, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga guru-guru kita semua yang hadir di sini Allah berikan panjang umur, sehat afiat, dan diberikan keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Al-Bagir ingin memberikan profil, menyebutkan profil Profesor Dr. Habib Alwi bin Habib
bin Syihab. Sebagaimana telah kita ketahui, ya, beliau itu adalah seorang dosen, guru pengajar, dan juga mempunyai ma'had, mempunyai pondok pesantren di Hadramut. Ya, tadi kita sudah tahu namanya Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Muhammad bin Abdullah bin Ali bin Abdullah bin Syihab, itu nasab dan kakek-kakek beliau. Beliau dilahirkan di kota Tarim, Hadramut. Kalau kita tahu kota Tarim, Hadramut, pasti kita pernah dengar namanya Habib Umar bin Hafid. Nah, beliau nggak jauh rumahnya dari pondok pesantrennya Habib Umar bin Hafid. Ya, tepatnya adanya di Tarim. Dan beliau mempunyai ayah yang bernama Al-Munsif Al-Habib Hamid bin Muhammad bin Syihab. Namun beliau sudah meninggal dunia ya sekitar 5 tahun yang lalu. Dan beliau dibesarkan di kota Tarim, Hadramut, dan juga telah menghatamkan Al-Quran di kota Tarim juga. Beliau belajar dan juga bersekolah di Libat Tarim, yang mana itu adalah pondok daripada Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Ya, beliau termasuk murid daripada Habib Salim bin Abdullah Syatiri yang mendapatkan julukan. Dan beliau Habib Alwi bin Hamid bin Syihab ketika berumur 20 tahun, beliau telah mengarang kitab. Yang daripada itu salah satu kitab beliau yang bernama Intabih di Mukafi Khotab. Dan kitab tersebut sudah dicetak dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Antum boleh cari di Gramedia. Ya. Judulnya adalah Hati-hatilah agamamu di dalam bahaya. Nah, terjemahannya seperti itu, dijual di Gramedia. Ini salah satu kitab beliau yang beliau karang ketika beliau umur 20 tahun. Dan beliau telah menyelesaikan pendidikan sarjana di kota Sana'a, Yaman. Terus berlanjut pendidikan S2 dan profesornya di negara Jordan. Dan beliau telah dikabarkan oleh gurunya Habib Salim bin Abdullah Syatiri, yang beliau mondok di pondok beliau yaitu Libat Syatiri, bahwasanya beliau adalah penerus muhaddis Hadramut. Dan setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang S3 beliau mengajar di berbagai universitas dan juga pondok pesantren, dan salah satunya universitas yang terkenal di Hadramut atau di Tarim yaitu Universitas Al-Ahqaf. Banyak keluaran daripada Universitas Al-Ahqaf, diantaranya Habib Hamid Al-Atos, mantunya Habib Rizik. Nah, beliau mengajar di Universitas Al-Ahqaf dan juga Universitas Hadramut Seyun. Nah, begitu beliau Habib Ali bin Hamid bin Muhammad bin Syihab telah mendapatkan kedudukan musnid, yang mana kedudukan musnid ini dalam hadis telah menghafal ribuan daripada hadis, mungkin ratusan, yang mana beliau mengumpulkan syarat-syarat hadis juga. Beliau dari beberapa negara seperti Yaman, Mekah, Madinah, Jordan, dan juga Afrika. Dan beliau telah mengarang banyak daripada kitab-kitabnya, kurang lebih 53 karangan beliau karang. Ya, termasuk daripada Sirah Nabawiyah sampai ke aliran-aliran yang salah. Beberapa kitab beliau juga banyak telah dijual di berbagai negara seperti Yaman, Indonesia, Malaysia, Mesir, Afrika, dan juga Jordania, dan beberapa negara lainnya. Dan ada pun kitab-kitab beliau yang telah diterjemahkan di beberapa bahasa seperti bahasa Indonesia, dan juga ada bahasa Inggris, ada bahasa Malaysia, dan juga bahasa Rusia, begitu juga bahasa Urdu. Nah, bahasa Urdu ini adalah dua bahasa dari dua negara. Jadi bahasa Urdu ini dipakai negara Pakistan dan juga India. Nah, adapun ayahanda beliau Habib Hamid bin Muhammad bin Syihab, beliau juga seorang munsif di kotanya, mengarang juga sebuah kitab yang masyhur yaitu berjudul Dalilul Qayyim fi Adati Tarim, yang mana kitab ini beliau membahas tentang adat-adatnya orang Tarim. Dan alhamdulillah beliau Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Syihab sedang membangun pondok pesantrennya yang bernama Darul Hadis yang berada di Tarim. Dan sedikit ada sebuah syair yang dikatakan atau diungkapkan oleh guru beliau yaitu Dr. Habib Abu Bakar At-Tiyal Masyhur, yang mengatakan zadakumullahu hudan yabna syihabi wa fuhuman fil hadisi wal kitabi. Dan di sini artinya
pujian daripada guru kepada murid. Jadi Habib Abu Bakar ini adalah gurunya Habib Alwi, tapi memuji muridnya. Ini kan luar biasa. Kalau sudah guru memuji muridnya itu luar biasa. Kalau murid memuji gurunya itu biasa. Ini beliau seorang guru memuji muridnya dengan mengatakan, semoga engkau wahai Alwi mendapatkan perhatian petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala wa fuhuman fil hadis wal kitab, dan diberikan penuh daripada pemahaman di dalam hadis dan juga Al-Qur'an dan kitab-kitab lainnya. Alawiyun asliyun antum wa kadza alawiyun fil huda wal intisari. Engkau wahai Alawi mempunyai nasab yang mulia, nasab yang bersama dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan engkau wahai Alawi, engkau yang akan dapat memberikan petunjuk dan juga menjadikan panutan kepada orang-orang lain dan orang-orang banyak, dan juga bisa memberikan manfaat kepada orang-orang banyak. Ini adalah beberapa syair yang dikarang oleh Habib Abu Bakar untuk pujian khusus kepada Habib Alwi. Dan sekian biografi atau profil daripada Gurunda Habib Alwi bin Hamid bin Syihab. Hakikatul minis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Sayyid Fadhil bin Ahmad Asy-Syaikh atas apa yang beliau sampaikan tentang itu guru kita bersama, yaitu Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Syihabuddin. Kita cek dulu nih semangatnya semua. Gimana kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allah harus dicek dulu ya. Kita kan akan ya mendengarkan tentu acara yang kita tunggu-tunggu bersama, yaitu al-barnamij tentang muhadharah anak tahta mawdu' mustaqbal ta'lim ad-dini fil alam al-islami. Judulnya adalah ya masa depan pembelajaran bahasa, masa depan pembelajaran ya, yaitu diniyah di dunia internasional, yang langsung akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Syihabuddin. Falyatafaddal mashkuran majzura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-aqlama tanubu 'an al-aqdam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan daripada sebuah pulpen menjadi sebuah bentuk kemajuan suatu bangsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi al-kiram wa sahabatihi al-a'lam wa tabi'ihim bi ihsan ila yaumil qiyamah. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta jajaran keluarganya, ahlul baitnya, para sahabat serta para tabi'in yang berjuang di jalannya sampai hari kiamat. Fil bidayah nashkur رئيس المؤسسة مؤسسة سراج الفلاح ورئيس الجامعة والأساتذة والطلاب على هذا الحضور، ونسأله تبارك وتعالى أن يجعله سببا للمحبة في الله والتعارف حتى نكون على منابر من لؤلؤ يوم القيامة. Pertama-tama beliau berterima kasih kepada ketua yayasan, kemudian para rektor serta jajaran para dosen, para mahasiswa serta yang hadir di dalam ruangan yang berkah ini. Kita mengharapkan kepada Allah semoga kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. La nutilu bi kathratil muqaddimat, nadkhul fil mawdu' mubasharatan. Beliau tidak banyak perkataan pengantar, beliau mau langsung kepada pembicaraan khusus.
مستقبل التعليم الديني محدد في هذه الفترة. Bahwasanya harapan pembelajaran di masa depan ini bahasa zaman sekarang ini telah terbatas, telah dibatasi. لأسباب كثيرة. Dengan sebab-sebab yang banyak, bahwasanya cita-cita pembelajaran masa depan ini ada halangan, ada hambatan. أول سبب عدم اهتمام الآباء والأمهات بتعليم أولادهم. Di antaranya tidak ada pengertian khusus dari seorang ayah maupun ibu kepada anaknya. كثير من الآباء والأمهات يشتغلون بأعمالهم وبالتزاماتهم وباهتماماتهم وينسون أولادهم وبناتهم. Kebanyakan orang sekarang dari bapak-bapak maupun ibunya itu melupakan daripada pendidikan anaknya, melupakan daripada kegiatan aktivitas anak-anaknya, dari berbagai macam aktivitas bapak maupun ibu-ibunya. يظن بعض الآباء أنه ابنه إلى المدرسة أن هذا يكفي التعليم، وهذا حقيقة لا يكفي. Banyak dari seorang ayah maupun bapak-bapak itu memiliki pemikiran dengan mengirimkan anaknya ke sekolah cukup dia ini bisa jadi orang yang besar, padahal itu tidak cukup. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخاطبا الآباء والأمهات مروا أولادكم بالصلاة ل7 ولم يقل أرسلوهم إلى من يعلمهم الصلاة أو يتابعهم في الصلاة. فأنت أيها الآب وأيتها الأم المسؤول الأول عن ذلك. Buktinya apa? Bahwasanya buktinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu bicara kepada para sahabatnya, langsung mengatakan dalam sabdanya, "Muru auladakum bisolah," perintahkanlah anak-anakmu dengan sholat. Nabi memerintahkan anaknya, memerintahkan kepada bapak yang ada di hadapan Nabi untuk mengajari anaknya langsung. Tapi Nabi tidak berbicara, kirimkanlah anakmu ke tempat pendidikan. نجد اليوم كثيرا من الآباء والأمهات محافظين على صلواتهم، لكن أولادهم ربما يصلي أحيانا ولا يصلي أحيانا. Mungkinan ayah-ayah orang sekarang, bapak-bapak maupun ibu-ibu, mereka menjaga sholatnya, mereka menjaga ubudiyahnya, tetapi mereka tidak bisa menjaga dari hal aktivitas baik dari anak-anaknya. الخطر الثاني مصدر التعليم. كان مصدر التعليم الأب والأم والأستاذ والشيخ. اليوم مصدر التعليم شيخ لا نعرف حقيقته، كلكم تعرفونه. Masalah yang kedua, masalah yang terbesar dalam problem pembelajaran adalah masdarut ta'lim, sumber di mana guru itu pernah belajar. Dikarenakan banyak sekali orang-orang sekarang memiliki guru, cuma tidak diketahui guru tersebut pernah belajar di mana. هذا الشيخ موجود في إندونيسيا وموجود في استراليا وموجود في العرب وموجود في أفريقيا، اسمه جوجل. Guru ini banyak, ada di Indonesia, ada di Australia, ada di berbagai macam tempat negara lainnya, yang dimana namanya adalah Google. وهذا يظنه بعض الناس إيجابيا ولكنه أحيانا يكون سلبيا. Bahkan sebagian orang menganggap Google itu sebagai hal yang positif, tetapi di sisi lain bahwasanya Google itu mengandung hal-hal yang negatif. لا بد أن نستيقن لأولادنا وبناتنا ما هي المصادر التي يستقي منها ويأخذ منها أولادنا وبناتنا معلوماتهم. Maka dari itu para guru maupun para ayah dan ibu wajib meyakinkan kepada anaknya, memastikan kepada anak-anaknya untuk ketika dia mengambil ilmu dari mana masdarnya, dari mana referensinya, dari mana rujukannya, untuk dia selamat daripada kesalahan dalam belajar. دعوني أسألكم سؤالا لأستيقن من المعلومة. Beliau ingin meyakinkan daripada ingin bertanya kepada kalian. كلكم تسمعون ماريا القبطية.
Kalian juga meyakini bahwasanya ada seorang bernama Maria Al-Qibtiyah. من هي ماريا القبطية؟ Siapa yang tahu dari kalian itu Maria Al-Qibtiyah? من هي؟ Siapa? Iya. تفضل. Menjawab. القبطية من هي؟ تفضل. istri Rasulullah. Salah. Maju. Maria القبطية Siapa, Jak? هي من؟ Siapa? Zaujati fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Mesir. هذا ابننا من ضحايا قرقل. يقول زوجة ماريا القبطية هي زوجة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حسب بحثه في المحركات البحثية عبر جوجل. بارك الله فيك. Jadi yang disampaikan sama orang sama Ya, cukup. mahasiswa ini tadi dengan sebutan Maria Al-Qibtiyah, kemungkinan kata beliau ini beliau nyari dari Google, padahal salah. الجواب الصحيح ماريا القبطية ليست زوجة لرسول الله بل هي جارية للرسول. Beliau Maria Al-Qibtiyah sebetulnya itu bukan termasuk daripada istri-istri Rasulullah, tetapi dia itu adalah jariyah, yaitu seorang budak Rasulullah. فرق بين الزوجة والجارية كبير. Perbedaannya sangat jauh antara istri dan budak. الزوجة إذا أنا الآن عندي 3 زوجات، يوم السبت عند الأولى، يوم الأحد عند الثانية، يوم الثلاثاء عند الثانية مثالا. لكن إذا عندي جارية يمكن أن أنام معها كل ليلة ويمكن أن أتركها أسبوع لا أنام معها. Perbedaannya seorang budak dan seorang istri, misalkan ada orang memiliki 3 istri, itu ada jadwalnya, hari ini, istri pertama hari ini, istri kedua hari ini, dan istri ketiga hari ini. Gak boleh setiap hari. Beda halnya sama budak. Kalau budak boleh setiap hari. ويمكن أنا يجب علي إذا أنا أشتري ملابس جميلة جديدة لزوجتي الأولى لابد أن أشتري للثانية وأن أشتري للثالثة، لكن تلك الجارية لا يجب علي أن أشتري لها شيئا. Kalau misalkan kita punya 3 istri, itu kalau misalkan kita ngasih baju kepada istri pertama, wajib ngasih istri yang kedua. Begitu juga wajib ngasih istri yang ketiga. Beda sama halnya seorang budak, kita tidak diwajibkan untuk menafkahi atau memberikan hal kepada budak tersebut. لأن العلم على أيدي الأساتذة ومن الكتب الصحيحة يعرفنا الفوارق بين زوجة وبين جارية. Karena dengan adanya seorang guru, kita bisa diantarkan untuk mendapatkan ilmu yang baik. Kemudian juga dengan membaca kitab-kitab yang sahih, itu mengantarkan kepada ilmu-ilmu yang baik, sehingga kita bisa membedakan. Berkat ada guru, berkat ada kitab, kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang salah. يمكنكم اليوم أن تحمل عبر الإنترنت كتاب أزواج الرسول، أنا كتبته فيه زوجات الرسول. ماريا القبطية ليست زوجة بل هي جارية. Mungkin kalian sekarang bisa mendownload di Google kitab beliau, namanya Azwajur Rasul. Nanti langsung keluar. Nanti kalian justru bisa melihat bahwasanya Maria Al-Qibtiyah tidak termasuk daripada istri Nabi. أيضا مما يعني هو خطر على التعليم الإسلامي اليوم تدخل المستشرقين في التعليم. اليوم توجد جامعات في دول كافرة، في بريطانيا، في فرنسا، حتى في إسرائيل، قسم الدراسات الإسلامية. هذا خطر كبير علينا لأنه لا يبني الفكرة بل يبنيها على معلومات. Bahkan yang ketiga ini yang lebih parah, masuknya budaya, masuknya informasi, bahkan ilmu kepada pendidikan Islam yang mana berasal dari mustasyriqin, yaitu orang-orang barat. Yang dimana di sana juga mereka orang-orang barat di universitas mereka di Britania maupun di tempat yang lainnya, mereka juga mengadakan daripada jurusan-jurusan tentang Islam.
dan ini sesuatu hal yang merusak daripada pendidikan Islam itu sendiri. وإذا أراد المسلم الصادق معرفة الحقيقة أين الإسلام سيبحث عن المعلومة عند المسلمين في السعودية، المسلمين في مصر، المسلمين في ماليزيا. سيجد المسلمين في العالم ليس بينهم اتفاق، اختلاف كثيرا، كل حزب بما لديهم فرحون، فيصبح عنده تيهان ولا يعرف أين الحقيقة. Seandainya seorang muslim yang memiliki keimanan, pemikiran yang bagus, sekalipun dia pergi ke Saudi, sekalipun dia pergi ke berbagai negara Arab, mereka akan mendapatkan sesuatu ikhtilaf, sesuatu perbedaan yang sangat banyak. Maksudnya, bagaimana ketika dia belajar ke negara barat, sedangkan di Islam saja banyak perbedaan. فرضا مسألة قتل المرأة بالرجل، إذا قتلت المرأة رجلا هل تقتل به أم لا تقتل؟ ستجد أهل الفقه وأهل القضاء يتكلمون بكلام طويل، وبالتالي لا يوجد من يفصل في القضايا عالميا. Seperti contoh masalah perdebatan yang ada di antara ulama fikih, yaitu bagaimana seorang perempuan membunuh seorang laki-laki. Di sini banyak sekali ditemukan tafsir-tafsir dengan perbedaan yang sangat banyak. Ketika seorang perempuan membunuh daripada seorang laki-laki, apakah seorang perempuan tadi dibunuh atau tidak? Ini banyak sekali, antara ada yang mengatakan dibunuh, ada juga yang mengatakan tidak. Sehingga perbedaan-perbedaan tersebut terjadi di berbagai kalangan, dan kullu hizbi bima ladayhim farihun, dan setiap golongan, setiap mazhab, setiap kelompok ini akan senang dengan argumentasi mereka masing-masing. أنتم في إندونيسيا، من المرجع الذي يرجع إليه في الدين الإسلامي بحيث لا يختلف الناس عليه؟ Di negeri Indonesia, pandangan kita semua, siapa orang yang ada di Indonesia ini yang menjadi rujukan terbesar, bahkan ketika dia berpendapat itu tidak, sebagian besar Indonesia tidak terpecah belah. كان رمز الإسلام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bahkan dulu lambang Islam itu ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كان رمز الإسلام بعد رسولنا الكريم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Kemudian estafet selanjutnya daripada lambang keislaman dipegang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. وبعده سيدنا عمر، وبعده سيدنا عثمان، وبعده سيدنا علي، وبعده الحسن بن علي بن أبي طالب، ثم انتهت الخلافة الراشدة. Kemudian dilanjutkan sama Sayyidina Umar bin Khattab, dilanjutkan sama Sayyidina Utsman, dilanjutkan sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian dilanjutkan sama Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, dan habislah daripada masa khilafah. اليوم تجد المسلم ليس راشدين كم عددهم. Sekarang kalau kita lihat nih orang-orang muslim itu banyak sekali mereka tidak tahu ketika ditanya berapa khulafaur rasyidin. تجده في المسجد يقول الخلفاء الراشدين 4، أبو بكر، عمر، عثمان، علي. رسول الله أخبر متى تنتهي الخلافة؟ قال جاء في جامع الترمذي بسند صحيح من حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الخلافة بعدي 30 عاما ثم ملك بعد ذلك. Kalau misalkan kita tanya orang yang ceramah-ceramah di masjid-masjid, berapa khalifah Rasulullah, mereka menjawab 4: Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Padahal di sana ada hadis Nabi yang menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khalifah setelah itu 30 aman, bahwasanya 30 tahun. إذن نحن إذا أردنا أن التعليم الديني يكون قويا لا بد أن يستند إلى أدلة.
Kalau misalkan memang kita menginginkan argumentasi kita kuat, maka argumentasi kita harus dilandaskan daripada dalil-dalil yang kuat juga. لا يكفي أن نأخذ معلوماتنا الدينية من الأستاذ، من الخطيب الجمعة، من الكتاب، من الإنترنت. لابد أن يكون مصدر شرعي، كتاب وسنة. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Nggak cukup ketika kita mengambil daripada maklumat syariah, ilmu syariat sekedar daripada omongan-omongan orang, dari para khatib Jumat, daripada tokoh agama saja. Tetapi di sana perlu namanya dari masdar syar'i, rujukannya di mana ketika orang itu berbicara tentang agama. Sehingga apapun yang kita berbicara tentang masalah dalil yang sangat kuat, kita terjaga daripada sesuatu. Dari mana asalnya? Dari kitab, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Karena dalam firman Allah, ati'ullaha wa ati'u. المشكلة أننا نجد حزب أو جماعة يعادي الآخر. من أجل ماذا؟ كلنا معنا كتاب وسنة، لابد أن نجتمع ونترك الفرقة. Tapi yang kita lihat sekarang, kelompok ini berantem dengan kelompok yang ini, kelompok yang ini berantem dengan kelompok yang ini. Padahal mereka berujukan daripada Al-Quran dan Sunnah. Padahal itu sesuatu yang dimana bisa mempersatukan dari dua golongan tersebut. الإمام أبو حنيفة يختلف عن الإمام مالك في بعض الأشياء، لكنه يحترمه احتراما كبيرا. Imam Abu Hanifah memang memiliki sesuatu perdebatan, sesuatu yang dimana pernah berdebat dengan hal-hal fikih bersama Imam Malik, tetapi tidak menjadikan perbedaan tersebut menjadi terpecah belah. Bahkan mereka saling menghormati daripada keduanya. فلا بد أن نربي أولادنا وبناتنا على تعظيم الدين الإسلامي، وكل من يمثل الدين الإسلامي بالإجلال والاحترام، لا بالتحقير والانتقاص. Maka perlu kita mengajarkan kepada para mahasiswa, mahasiswi, pelajar, para santri semuanya, untuk mereka bisa saling menghargai, saling menghormati antara yang lain. أيضا من مخاطر التعليم الديني اليوم فقدان القدوة. Adapun selanjutnya yang hilang daripada pembelajaran masa kini adalah yaitu seorang qudwah, seorang panutan. Allah Tabaraka wa Ta'ala qala fil Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. اليوم إذا تتكلم مع أولادك أو بناتك تستطيع أن تقول لبنتك يا بنتي قدوتك الجدة فلانة أو الأستاذة فلانة أو العمة فلانة، فإن أفعالها دينية أخلاقية تربوية. أظن أننا نعجز عن ذلك، لأننا نجد في أهلنا الإيجابيات أحيانا والسلبيات أحيانا أخرى. Beliau tadi menyampaikan sebuah ayat, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sesungguhnya bahwasanya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah uswah, sesuatu yang harus kita ikuti. Maka dari itu seorang ayah maupun seorang ibu, mereka berhak menanyakan kepada anak, wahai anak, wahai laki-laki, anak laki-laki maupun perempuan, di sana ada seseorang, ada paman kamu, mungkin ada guru kamu, itu yang kamu harus ikuti. Itu berhaknya seorang bapak, seorang ayah maupun seorang ibu mengatakan. Tetapi hal yang sekarang, orang-orang sekarang mungkin merasa lemah untuk memperingatkan kepada anak-anaknya, untuk memberikan sebuah mana panutan yang kamu ikuti, mana panutan yang kamu pahami dari pemahaman-pemahamannya. Orang sekarang mungkin tidak bisa berbuat seperti itu. الأسرة المسلمة كانت في الزمن الأول ليس مرجعيتها الأب والأم فقط. Bahkan orang-orang terdahulu mereka itu memiliki referensi ilmu untuk mengambil ilmu bukan hanya dari ayah dan ibu saja. كان الأب يؤدي دوره والأم تؤدي دورها والجد يؤدي دوره والعم يؤدي دوره والخال يؤدي دوره، حتى الجار له أثر كبير في التربية والتعليم والمتابعة والمراقبة. Bahkan orang terdahulu itu
bukan hanya mengambil manfaat dari ayah dan ibu, bahkan dari kakeknya, dari neneknya, dari paman dari jalur ayahnya, mungkin dari paman atau bibi dari jalur ibunya, bahkan tetangga-tetangganya. Mereka bisa mengambil hikmah, bisa mengambil dari mereka semuanya, sehingga terjaga daripada tarbiyah dalam keluarga tersebut. لكننا اليوم نجد صالح في الأسر، كل شخص يريد أن يكون مستقلا عن أبيه وعن أمه وعن أهله، يريد أن يكون بمفرده مع زوجته وأولاده، وهذا من أسباب ضعف التعليم الديني في عالمنا الإسلامي اليوم. Kemungkinan yang bisa menyebabkan hal ini hilang adalah ketika anak ini sudah mapan, mereka tidak mau hidup bersama orang tuanya, keluarganya, sehingga mereka hidup dengan sendirinya. Sehingga keluarga-keluarga yang ingin membutuhkan pendidikan yang baik, mereka kehilangan daripada keluarga-keluarga yang baik, sehingga tidak ada proses yang baik membaikkan yang belum baik dalam kerukunan keluarga. Kemungkinan ini sebab daripada keluarga yang belum baik, dia akan tidak baik. Alhamdulillah, معهدنا دار الحديث بنيناه على 3 أركان. Alhamdulillah, ma'had beliau Darul Hadis, beliau membangun asas santri yaitu dengan 3 pokok ini. الركن الأول معرفة لعلوم الشريعة بواسطة الكتاب الكريم والسنة النبوية حتى يكون الطالب عنده نصيب كبير ووافر من الأدلة والمعارف التي تمكنه من الحديث عن دينه بوضوح. Yang pertama, pokok pertama yang beliau ajarkan kepada santri-santri beliau adalah mengetahui daripada ilmu-ilmu syariat yang berlandaskan daripada Al-Quran dan hadis, sehingga para santri mereka bisa mengetahui argumentasi mereka terhadap apa yang mereka yakini. الركن الثاني المحافظة على الأذكار والصلوات وتلاوة القرآن وترتيب الأوقات. أملنا أن يتخرج الطالب من عندنا بعد 3 سنوات وليا صالحا قريبا من الله تبارك وتعالى. Pokok yang kedua, beliau mewajibkan para santri untuk menjaga sholatnya, kemudian membaca wiridnya, kemudian membaca zikir-zikir yang lainnya dalam seharian tersebut. Amal ibadah itu diwajibkan. Untuk apa? Agar senantiasa nanti santrinya ketika keluar daripada Ma'had Hadis bukan sekedar alim, bahkan menjadi seorang wali. الركن الثالث يتميز به معهد دار الحديث وهو الفكر. يدرس معهدنا ماذا يدور في العالم، من يحكم العالم اليوم. لا بد أن يعرف الطالب ما هي التيارات الإسلامية، ما هي التيارات الفكرية، حتى يعرف يختار لنفسه ما يناسب ما يناسبه وكيف يستطيع أن يخدم دينه، ينصر الفقير، يتابع المسكين، يؤثر في المجتمع حتى يكون نافعا. فالمسلم كما جاء في الحديث الخلق عيال الله أحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. Beliau yang ketiga ini, pokok yang ketiga yang beliau bangun kepada santri-santri beliau, yang dimana ini berbeda dengan mahat-mahat yang sekitarnya, yaitu dengan membangun bagaimana seorang santri membangun pola pikir yang bagus, yaitu al-fikrah, membangun bagaimana pemahaman yang bagus, sehingga nanti para santri beliau juga mengajarkan yang santri beliau apa yang terjadi di dunia ini, apa yang sedang terjadi, sehingga nanti ketika keluar mereka tidak buta dengan apa yang terjadi pada kondisi tersebut. Golongan ini berantem dengan golongan ini, semuanya dipelajari di sana, sehingga ketika santri kembali di rumahnya dia bisa berpengaruh di tempatnya, membangun, memberikan sebuah ilmu kepada orang yang jahil, memberikan harta kepada orang yang fakir, sehingga mereka semuanya berpengaruh ketika dia belajar di Darul Hadis tersebut. وأجمل شيء في المسلم الذي يريد أن يربي ابنه وبنته تربية صحيحة لا بد أن نعلمه أن يقتدي برسول الله. فسيرة الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم مهمة والناس تركوها. Selanjutnya, ketika ada seorang yang ingin mendidik anaknya menjadi anak yang bagus, maka perlu anaknya tersebut
mengikuti daripada jejak-jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu menjadi suatu titik bagi orang itu mendapat daripada kesuksesan. عندما أقول الناس تركوا السيرة ليس أنهم لم يتعلموها، ولكن أخذوا السيرة ربما ثلثها أو ربعها كذب على الرسول، لم يفعله الرسول حقيقة. Tapi sebagian orang juga ada ketika dia belajar daripada sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan dia belajarnya hanya sepertiga, dia mengatakan sesuatu yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbuat, bahkan Nabi juga tidak katakan. الحمد لله أنا اعتكفت 4 سنوات في مكتبتي وأخرجت السيرة النبوية في 20 كتاب أسميتها سلسلة غزوات الرسول وسلسلة أعرف نبيك وأصحابه، وهي مطبوعة باللغة الأندلسية وباللغة العربية. Bahkan beliau selama 4 tahun ini berdiam pagi siang sore di maktabah beliau, perpustakaan beliau. Untuk apa beliau menulis daripada 20 kitab dari tentang sirah nabawiyah, 10 tentang daripada ghazwat Rasulullah, begitu juga 10 lagi tentang dari kehidupan Nabi kecil sampai besar dan sampai wafat. Ada 20 kitab yang menjelaskan hal tersebut. نحن في هذه الفرصة نتحدث مع الآباء والأمهات. معهد دار الحديث مفتوح للطلاب والطالبات الذين يرغبون أن يكون فكرهم إسلاميا في بيئة مساعدة، في حضرموت، وحضرموت وأندونيسيا هي بلد واحد بينهم روابط قديمة جدا. Bahkan beliau juga menawarkan kepada kita semua bahwasanya beliau memiliki Ma'had Darul Hadis yang dimana mempelajari daripada ilmu hadis dan semuanya. Bahkan di Ma'had Darul Hadis tersebut itu banyak juga ada orang-orang Indonesia, sehingga ketika kita sampai di sana kita tidak canggung ketika belajar, karena di orang Indonesia memiliki kaitan dengan orang Yaman terdahulu. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالمعرفة، ليست المحاضرات بكثرة الكلام ولكن بوصول الفكرة إلى المستمع. Semoga kita diberikan oleh Allah dengan ilmu yang baik sehingga kita bisa memberikan kepada masyarakat serta para mahasiswa ataupun mahasiswi, memberikan pikiran yang baik kepada hati mereka, bukan hanya sekedar omong-omong. نكتفي بهذا ونفتح باب الأسئلة. Cukup di sini dan dibuka daripada pertanyaan. Daripada yang mau bertanya dari kalangan ibu-ibu maupun bapak-bapak. Oke. Padahal. Ustaz, ada silakan. Diri aja berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salawatuhu wa salamuhu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa ma ba'd. Fadilatul kiram muhadir fi هذه المحاضرة العامة الشيخ البروفيسور الدكتور أحمد الألبي بن حميد بن شهاب الدين، أن الله تعالى يمد عمره في صحة وعافية وسلامة ويبارك له بركة شاملة ويحفظه حفظا كريما مباركا أينما كان برحمة الله يا أرحم الراحمين. فأيها الطالبات والأساتذة، عندي سؤال الأول. في إندونيسيا تجري اليوم الجدال قوي بين العلماء المسلمين وكذا مقلدوهم، وهي في إثبات نسب بعلوي. فريق يثبت ويصدقه وفريق يظن عن عدم إثبات نسب الشريف البعلوي. السؤال، نعرف أن لكل حزب لديهم فريقين، أنهم يظنوا أن رأيهم حق، لكن المهم لنا كيف الموقف، فما الموقف لنا يجب أن نتخذه لكي لا يكون
الجدال مخاصمة بين المسلمين. هذا الأول. والثاني رأينا الآن أن العالم كان مرجعا في عالم الإسلامي الحبيب سيد الحبيب علي الجفري. لقد سمعت ورأيت في جوجل في محاضرة في مصر حينما سئل عن جهاد لجميع المسلمين لإخوانهم في فلسطين، ثم أجاب أنه هبل أي أحمق، ونظن ونعتقد وأنا أعتقد أن الرأي هذا خطأ، لكن لنا خدمة ولنا تعظيم للعلماء للعالم، لأن العالم ليس كان نبيا. لكن أن تفضل يا شيخ أن تنصح لنا كيف نكون مسلما صحيحا، كيف نقف على هذا الذي جرى بين لدي علمائنا. لا نقلد على العالم إذا كان الكتاب والسنة أو كان يسبب الفراق بين المسلمين، ولكن كيف نكون مريدا تلاميذا محبا للعالم إذا كان مخطئا. هذا سؤالي. هل فهمت يا شيخ؟ طيب، شكرا وجزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤالين كلاهما أخطر من الآخر، ونحن نتحدث مع طلابنا في المعهد، وهذا أبو يزيد أحدهم، لا مساحة بين الأستاذ وطالبه أبدا. الطالب في المعهد عندي لا يمضي شهرا إلا وأنا أضمه وأحتضنه، لأنني أعتبر ذاك الولد وذاك الطالب ابني. أما الطالبات فتحتضنهن زوجتي وليس أنا. Beliau berpendapat dari soal yang diungkapkan sama Ustaz tadi ada dua soal. Soal yang pertama menanyakan bagaimana situasi sikap kita terhadap perdebatan yang sangat parah ini yang terjadi di Indonesia ini tentang perdebatan daripada nasab al-Ba'alwi. Bagaimana sikap kita? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita terhadap pernyataan daripada Sayyid Ali Al-Jufri ketika beliau memberikan fatwa di Mesir seperti itu. Jika beliau menjawab bahwasanya dua soal yang dilemparkan sama Ustaz tadi ini soal yang sangat bahaya daripada pertanyaan-pertanyaan lain. Tetapi beliau ini orangnya terbuka. Bahkan di pesantren beliau itu dengan santri itu sangat terbuka sama santrinya. Setiap bulan beliau itu dengan bahasa itu saling mencintai para santrinya, sehingga santrinya pun juga sulit untuk berlepas sama beliau. Jadi memang santrinya itu sering terbuka, sering bertanya dan lain-lain. Dan juga beliau memiliki santriwati, tetapi beda dekatnya beliau dengan santriwan, beda dengan santriwati. Santriwati nanti dimaksud dengan keluarga beliau dari istri beliau. أولا نحن لا نؤمن بتقديس العالم وتعظيمه والنظرة إليه كأنه رجل معصوم. Pertama, kita ini juga tidak usah mempercayai daripada kesucian daripada tokoh agama, bahwasanya tokoh agama tersebut adalah maksum, terjaga daripada kesalahan apapun. Kita nggak percaya dengan itu. ونحن نشاهد في إندونيسيا تعظيما مبالغا حتى يقولوا كن بين أستاذك كالميت بين يدي المغتسل، وهذا لا يعجبنا. Bahkan beliau menemui di Indonesia ini santriwati mereka berlebihan dalam menghormati gurunya. Bahkan mereka terdoktrin dengan perkataan seorang murid itu harus seperti seorang mayit ketika dimandikan. Maksudnya harus taat dalam segi apapun. ونحن نؤمن ونعلم طلابنا أن الدين ليس قال الأستاذ،
أو قال النووي أو قال الشافعي أو قال فلان، بل الدين قال الله قال رسوله. Bahkan beliau mengajarkan kepada santri-santrinya bahwasanya agama itu, syariat itu bukan qala Syafi'i, bukan qala Nawawi, bukan qala fulan, bukan qala ulama ini, tetapi qala Allah dan qala Rasuluh. ثالثا، إذا أنا أي مسلم اختلف مع أخيه المسلم، إن كانت المسألة فيها أكثر من رأي فلا بأس أن نختلف ويحتفظ كل منا برأيه، ولكن إذا كانت المسألة لا تحتمل فلا نسكت على الباطل أبدا. Yang ketiga, kalau misalkan ada permasalahan yang dimana di sini permasalahan tersebut banyak para ulama berikhtilaf, ya silahkan, karena semuanya akan ditanggungjawabkan dari apa yang mereka pilih sendiri. Tetapi jangan sampai perbedaan tersebut dibuat menjadi yang sangat berat, dibebankan kepada dia, sehingga dia menjadi jadi orang yang apa ya bahasanya. وما قاله السيد علي الجفري أن الجهاد هبل وأنه أين المجاهدون أو كيف يكون الجهاد، هذا كلام اعتبره العقلاء في العالم ومنهم السادة بن علوي. هذا خطأ لا يغتفر أبدا فهو مردود. Adapun yang disampaikan dalam fatwa Sayyid Habib Ali Zainal Abidin, Sayyid Ali Al-Jufri di Mesir, yang fatwa beliau tentang jihad tersebut, ini termasuk pernyataan yang salah, dan ulama ini sudah menyatakan hal itu. Bahkan Sadah Al-Ba'alawi juga menyatakan yang difatwakan sama Sayyid Ali Al-Jufri ini adalah pernyataan yang salah. ولكن لابد أن نعرف أن هناك خلفيات سياسية لكثير من الفتاوى في العالم. Tentunya di sini kita harus mengetahui di sana ada, di belakang tersebut ada hal-hal unsur politik. والسياسيون في العالم يلعبون بأصابع خفية. Bahkan politik dunia ini mereka memainkan sesuatu yang dimana tidak terlihat oleh mata, jadi memainkan di bawah selimut seperti itu. والمسلمون اليوم ينقصهم الوعي والفكر والتمييز بين العالم الذي يفتي لله والعالم الذي يفتي للسلطان. Bahkan orang Islam sekarang ini lemah, bahkan tidak bisa membedakan mana seorang ulama yang berfatwa karena Allah, mana fatwa ulama yang berfatwa karena sultan, karena kepemerintahan. أحيانا تطلب الدول والحكومات يعني من العلماء أن يوظفوا فكرة معينة لصالح جانب سياسي بذاته. Terkadang kepemerintahan meminta dari seorang alim untuk memberikan fatwa yang dimana fatwa tersebut untuk memperbagus sistem kepemerintahan mereka. في إندونيسيا الناس تحترم العلماء ويتأدبون معهم. Di Indonesia masyarakat sangat menghormati daripada para ulama. ويحترمون ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا. Dan mereka juga sangat cinta kepada zuriat keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أنا أسأل الحاضرين جميعا، لماذا تشاهد أنت جدك وجدتك إذا ذكر الحبايب قد يبكي، قد يرتعد، قد يقف إجلالا؟ لماذا أنت لا تحترمهم مثل جدك؟ Sekarang kalian harus bertanya, kalau misalkan ada anak kalian, kakek-kakek kita semua atau keluarga-keluarga kita, anak-anak kita tentunya, ketika ada seorang habaib, seorang keturunan Rasulullah, mereka menghormati dengan berdiri, kemudian menciumi, kemudian mentazimkan dengan penuh tinggi. Kenapa mereka tidak menghormati kalian seperti itu? Bahkan kalian itu keluarganya, kenapa mereka menghormati berlebihan kepada orang lain, tidak menghormati berlebihan kepada orang tuanya? أجدادكم وجداتكم رأوا من الحبايب عبادة، علما، أخلاقا، كرما، خدمة،
من أجل هذا كبر الحبايب في أعينهم كثيرا فاحترموهم. Karena kakek-kakek kalian semua, mereka itu adalah orang yang sangat gemar ibadah. Mereka adalah orang yang memiliki hati yang bersih. Sehingga ketika mereka melihat dari para habaib, mereka menghormatinya. Mereka menilai sesuatu kebanggaan bagi mereka. نحن نعلم طلابنا في المعهد وفي المساجد وفي الجامعات أن أي إنسان في الدنيا يحب المدير، أنا أي أستاذ يرى أنه من حقه أن تقبل يده، يجب أن تقطع تلك اليد تحب أن تقبل يجب أن تقطع، لأننا ننفي عن أنفسنا شهود الذات. هذا المدير في هذه الجامعة خادم، أنا مدير المعهد، أنا خادم. إذا قلت لا أنا المدير يحمل نعلي، يعطيني الطعام الجميل، يعطيني المكان الجميل، إذا أنا متكبر، والكبر نهى الإسلام عنه. Bahkan beliau itu juga di kantor beliau mengajarkan kepada saya serta santri-santrinya, begitu juga mungkin ustaz-ustaz yang di sini, itu kalau misalkan ada seorang murid itu tidak harus setiap ada tangan diciumi, tetapi beliau mengajarkan sesuatu yang dimana tidak orang itu selalu pikirannya buntu dikarenakan dia itu berlebihan daripada menghormati. مسألة النسب هذه التي تجري مع الشيخ عماد الدين حفظه الله ورعاه، أنا كنت في جاوة الوسطى وتمنيت أن ألتقي به ليس لنتعارك أو نتشاجر بل لنتقارب ونتعانق. Adapun masalah nasab yang dikemukakan oleh Imaduddin, ini permasalahan yang bukan kita ini berpecah belah, bukan masalah yang kita ini capek berkewakilan, tapi dengan masalah ini kita upayakan semua golongan ini bisa bersatu. أحيانا يا أخوان مسائل العلم لا تقاس بالسوية. Bahkan suatu ilmu itu tidak bisa didapatkan dengan kelemahan. عندنا علم الحديث السند في الحلال والحرام نتشدد فيه. Bahkan di dalam ilmu hadis juga ada satu sanad yang dimana kita ini harus syadid di dalam sanad tersebut. لكن إذا عندنا سند في رواية تاريخية لا بأس أن نتساهل فيها. Tapi kalau misalkan sanad tersebut daripada sejarah dalam ilmu tarikh, itu boleh kita ini tasahul atau apa bahasa tasahul. فالسيد عبيد الله ابن عبيد الله بن المهاجر بن أحمد المهاجر اسمه في كتب الأنساب عبد الله، لكن هو يقول عن نفسه ويسميه من بعده عبيد تواضعا. موجودة الكتب التي تذكر اسمه عبد الله، لكن بعض المشايخ حفظهم الله يريد بالاسم ويريد من ذكره في زمنه. يعني أنا الآن من يعرفني، لكن ربما بعد أن أموت ب100 سنة 200 سنة تصبح كتبي منتشرة، لكن في زمني الآن وأنا معاصر كثير حتى من أبناء حضرموت لا يعرفني. فهذه هي الفكرة. Adapun permasalahan daripada nasab daripada Alwi bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, beliau memiliki anak namanya Abdullah. Di sana memang dikatakan Ubaidillah, itu bentuk daripada ketawaduan beliau, karena memang nggak semua daripada hal tersebut termaktub dalam kitab. Mungkin saja dalam suatu zaman itu memang dikenal di zamannya, cuma tidak termaktub di dalam kitab-kitab. Sehingga nama Ubaidillah itu adalah memang bentuk ketawaduan daripada orang yang bernama Abdullah, anak dari Alwi, anak daripada Isa bin al-Muhajir. وموجود قبره معروف وتاريخ وفاته وولادته معروف. فأنا لا أدري أسبابا إلا أن كانت هناك أصابع خفية تلعب لكي يتشاجر المسلمون فيما بينهم. Padahal bukti sejarahnya ada, kuburannya, bahkan tarikh wafatnya ada, tahun kelahirannya juga ada. Ini ada aja orang-orang yang selalu main di bawah ini, yang selalu mengubah daripada data sejarah. كانت سياسة بريطانيا أيام الاحتلال تقول فرق تسد، ونحن اليوم استطاع الكافر أن يجعل المسلم يضرب المسلم
علينا أن نجتمع لا نتفرق. Dulu orang-orang ketika zaman penjajahan, orang-orang Britania itu memiliki kaidah, pecahkan kamu akan jadi pemimpin. Maka dari itu kita ini muslim sekarang terpecah belah. Tugas kita adalah menyatukan. أنتم تعرفون اليوم أن اليهود في فلسطين يقاتلون الفلسطينيين ويقتلونهم، لكن هناك من المسلمين الذين ليسوا مجاهدين يقولون يجوز قتل ذاك لأن هذا شيعي أو وهابي أو كذا. هذا الكلام لا يجوز. نحن مسلمون جميعا بغض النظر عن الفكرة أو عن المنهج. Boleh saja kita mengatakan untuk membunuh orang-orang Yahudi yang membunuh daripada orang-orang yang Muslim yang berjihad kepada di negara Palestina tersebut yang mereka membantai daripada orang-orang Israel. Tetapi salah kalau misalkan ada orang yang bilang bunuh orang ini gara-gara Syiah, bunuh orang ini gara-gara Wahabi, bunuh orang ini gara-gara berbeda pemahaman sama kita. Nah, ini permasalahannya yang perlu kita rapihkan karena kita ini semuanya Muslim yang harus bersatu. الكافر يقتل من يقول لا إله إلا الله لا يفرط لا يسأل عن مذهبه. Bahkan mereka orang-orang kafir itu membunuh tidak melihat daripada kelompoknya. ونحن نتشاجر لأن هذا يعني مذهبه مختلف عن هذا فهذا من قلة الوعي. Tapi kita sebaliknya, kita ini berpecah belah bahkan saling membunuh gara-gara mereka berbeda dengan kita. Ini termasuk daripada kurangnya ilmu dan kurangnya kesadaran kita terhadap. فنحن بحاجة أن تجتمع الكلمة على علم. تعال تكلم تفضل ائتني بحجتك واسمع حجتنا. Maka dari itu tugas kita apa? Menyatukan daripada berbagai kelompok dengan ilmu, dengan diskusi, dengan hal-hal yang lain. ونحن نتكلم بشجاعة أن المسلم اليوم من الحبايب ومن غير الحبايب لم يعد متمسكا بدينه مثل الأول. Bahkan beliau juga menyatakan orang-orang sekarang dalam habaib atau dari kalangan ulama yang lain itu mereka juga semuanya tidak memegang agama secara utuh seperti orang-orang yang terdahulu. لكن كان المسلمون بكل أطيافهم يتعايشون مع بعض ويحب بعضهم بعضا ولا يتكبر أحدهم على الآخر. Bahkan orang-orang ulama terdahulu mereka hidup saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menyombongkan dengan yang lainnya. لا يمكن لن تجد في الدنيا لا في أندونيسيا ولا في غيرها أي رجل من الحبايب كلهم شيوخ وحبايب أبدا. شيوخ ليس حبايب. وكذلك القرو والكياهي أساتذته من الأفاضل ومن الحبايب أيضا. فنحن شيء واحد لا يجوز تفرقة المسلمين أبدا. Bahkan kalau kita lihat sekarang, kita cari mau ulama mau habaib itu pasti gurunya itu menyampur. Di habaib ada gurunya yang bukan habaib, yang habaib pun gurunya ada yang bukan habaib, yang kita yang bukan habaib juga kadang guru kita habaib. Jadi semuanya ini saling menyatu, jangan sampai dipisah-pisahkan antara ulama dan habaib. أرجو أن تكون رسالة محبة وجمع للكلمة لا رسالة عراق وقتال وشجار. Perlu kita ini menyampaikan suatu pesan dengan penuh mahabbah, bukan penuh perdebatan, bukan penuh untuk memecahkan daripada berbagai kelompok. فالإسلام دين مودة ومحبة وسلام وليس دين حسد وقتل وكراهية أبدا. Karena agama Islam itu agama yang mawaddah, yaitu saling mencintai, agama yang penuh rahmah, bukan agama yang dimana untuk kita saling kasur, saling berdengki kepada yang lain. أنا اسمي علوي ابن حامد ابن محمد. جدي محمد هذا أمه أندونيسي أصلي من سورابايا. Bahkan kakak beliau namanya Habib Alwi bin Muhammad bin Habib bin Muhammad. Beliau bernama Muhammad ini, ibunya itu orang Surabaya asli. فأنا أندونيسي لا أفتخر بأنني حبيب فقط، أنا أفتخر بأنني مسلم أولا. مسلم أولا. أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا انتسبوا لقيس أو تميم. Bahkan beliau ini adalah orang Indonesia asli. Bahkan beliau bangga bukan karena nasabnya, tapi beliau bangga yang pertama itu karena beliau itu Islamnya, bukan daripada yang lainnya, nasab atau yang lainnya. أفتخر بإسلامي، أفتخر بعلمي، أفتخر بنسبي، أفتخر بإخوتي وأحبابي فهم كثيرون. Beliau juga bangga dengan ilmunya, bangga dengan turunannya, bangga dengan murid-muridnya, bahkan bangga dengan hal beliau yang miliki. وفي الأخير
al-fakhrul haqiqi huwa bitaqwallah. Dan yang terakhir, perlu kita ini wajib bangga terhadap kitab Allah. Tafadhal, soal akhir. Orang lain perempuan. Satu lagi terakhir. Maju aja, maju. Mungkin di mikrofon danصوت lagi serak suaranya. Nggak nyampe. Nggak ibunya ke depan aja. Oh, iya. Ini istri saya. ماذا حاجة الآن نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتشرفنا يا شيخ بحضوركم ونشكركم على المعرفات الكثيرة التي ألقيتنا إياها. فتكلمنا آنفا عن مستقبل التعليم الديني في العالم الإسلامي. فلي سؤالان، لكن السؤال الأول نفس السؤال كالأستاذ الإسماعيل قبل قليل، ولكن يختلف قليلا. فالسؤال الأول، فنعرف أن في أندونيسيا نحن لدينا الفرق الكثيرة مختلفة، الفرق المختلفة. هناك من يقول أنا سلفي وأنا نحبط العلماء وأنا ماذا سني مثلا هكذا وغير ذلك. وكيف نواجه هذه الاختلافات؟ لكن الحمد لله قد أجيب هذا السؤال. والسؤال الثاني، كيف يواجه معهدكم في تعليم هذا؟ سمعنا أنكم عندكم معهد، فدعاء منكم يا شيخ أننا الآن في بناء المعهد كذلك للتحفيظ، وهو مدير في المعهد الآن. فالسؤال، كيف يواجه المعهد التحديات التي تحدث في عصرنا الحالي، وكيف موازنه استخدام الإنترنت في معهدكم هكذا. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم إنشاء المعاهد التي نرجو من الله عز وجل أن تكون سببا لزيادة المعرفة ولزيادة العلم، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في التعليم. أما التحديات التي نواجهها بأن نمنع أولادنا، أنا طلاب معهدي لا أمنعهم من الجوال، أترك الجوال معهم، لكننا نراقبهم حتى لا يستخدمه استخداما سيء ولا يؤثر ذلك على التعليم. Tadi disampaikan sebuah pertanyaan dari seorang ibu tadi. Pertanyaan pertama yaitu sesuatu yang sudah dijawab tentang bagaimana di Indonesia ini ada NU, ada Muhammadiyah, ada golongan ini. Tetapi semua itu sudah dijawab. Adapun yang kedua, bagaimana memakai internet di pesantren Darul Hadis ini. Beliau juga menyampaikan bahwasanya di pesantren beliau juga, di mahad beliau juga itu diperbolehkan memegang handphone. Tetapi beliau setiap harinya itu memantau. Ketika daras pastinya nggak memegang handphone, ketika di kamar tentunya boleh diperbolehkan untuk memegang handphone. Jadi ada waktu belajar, waktu bermain. الانترنت سلاح ذو حدين يمكن أن تستفيد منه في المعرفة وفي البحث، وهو آلة يعني خطيرة وجذابة وقوية وسريعة، لكن لا نستخدمه في الشر على ذلك. Karena handphone tersebut termasuk alat yang dimana kita bisa mendapatkan sebuah informasi secara cepat. Jadi bisa digunakan pada waktu yang tepat, tidak digunakan pada waktu yang salah.
بالنسبة لمعهدكم تحفيظ القرآن الكريم، نحن نستقبل الطلاب والطالبات إلى معهدنا. بالنسبة للبنات لا نشترط سنا معينا، أما الأولاد لابد أن يبلغ 14 سنة، ولا نشترط شهادة، شرطنا فقط تلاوة القرآن الكريم والرغبة في العلم والمعرفة. Beliau juga tadi dari sisi pertanyaan dari Pak Tahfiz beliau juga menunggu dari santri-santri pesantren Tahfizul Quran ke pesantren beliau, dan pesantren beliau juga menerima dari santriwan maupun santriwati, dan santriwati itu tidak dikhususkan umurnya, tapi kalau santriwan yang laki-laki dikhususkan umurnya itu berumur 14 tahun, dan semuanya itu tidak disyaratkan memiliki syahadah, ijazah SMA nggak ada. Syaratnya yang pertama yaitu pandai membaca tilawatul Quran, dan yang kedua dia ini memiliki kemauan untuk menuntut ilmu. Soal saya, Alhamdulillah, terima kasih jazakumullah kepada tentunya guru kita bersama Profesor Dr. Habib Alwi bin Hamid bin Syihabuddin, juga bersama santri beliau penerjemah Abu Yazid ya, atas apa yang beliau sampaikan. Tentunya harapannya adalah mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi bekal ilmu kita semuanya. Juga kita telah selesai daripada sesi tasawurat ataupun tanya jawab. Selanjutnya adalah al-barnamij alladzi ba'dah, yaitu tanda tangan MOU antara kedua belah pihak. Kemudian nanti ada pemberian cenderamata. Dan selanjutnya nanti setelah pemberian cenderamata ada doa sebagai penutup akhir yang akan disampaikan.